वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं जो मामला चल निकला है ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी के बीच में। ख्वाजा आसिफ ने कल तकरीर करते हुए कौमी असम्बली में बहुत तनकीद की थी हुकूमत पर और ये कहा था कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर बल्दियाती इदारे अगर मजबूत होते तो आवाम के मसाइल ग्रास रूट लेवल पर हल हो जाते, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने निज़ाम पर भी तनकीद की और कहा कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, हमें डिलीवर करना होगा। इससे पहले वो मुतअद्दिद बार इल्ज़ाम लगा चुके हैं, ये गुफ्तगू कर चुके हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो बासर लोग हैं, उन्होंने निज़ाम को अपने नरगे में लिया हुआ है। बार बार वो ये कहते हैं कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है और इस निज़ाम को तब्दील होना चाहिए। कल जो उन्होंने सारी गुफ्तगू की उसकी थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूँ। हमने आबी गुजरगाहों पे होटल बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं, दरिया के जो है वो धारे, ये दरिया की जो रास्ता है उस पे कब्जा कर लिया है। जब आप इस किस्म की स्कीमें बनाती हैं तो फिर जो है फितरत जो है वो रिएक्ट करती है, नेचर जो है वो रिएक्ट करती है। गढ़ों के अंदर 6-6 फुट 10-10 फुट जो है गहराई के अंदर लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं और वो ज़मीन जो है किसी नाले की ज़मीन है, ज़मीन जो है वो किसी दरिया की ज़मीन है। उन्होंने वहाँ पे बजरी लगा के थोड़ी सी फेंक के ऊपर जो है मट्टी फेंक के रेत फेंक के जो है मेकअप कर दिया सड़कों का, ताकि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे न। लेकिन उनके बनते बनते क्या हाल हो जाएगा आपका, किधर पहुंच जाएंगे उन डैमों के बनते बनते? आपके हाथ में कुछ रह जाएगा खोने के लिए उस डैमों का इंतजार करते हुए? ये नेशनल इश्यूज हैं, इन पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, उन पे तो कम से कम इत्तफाक कर लें। ये ओकेजनली विजिट करते हैं हमें, तो जब ये विजिट करते हैं उनको कहीं स्टोर कर लें, उन पे सियासत ना करें। अब ये जो उनकी गुफ्तगू है बड़ी एक हैरत की बात थी कि एक वफाकी वजीर दिफा वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। वो इससे पहले भी बहुत सारी उनकी तनकीद जो है वो हुकूमत पर रही है और वो ना खुश रहे हैं और तब ये बताया जाता था कि एक सरकारी अफसर को गिरफ्तार किया गया सियालकोट में, जिन्होंने गालबन उनके इलेक्शन जीतने में भी मदद दी थी और वो ये समझते हैं कि उस अफसर की गिरफ्तारी जो है वो उन पर एक ज़ाती हमला है, उनकी हैसियत मुतासर हुई है। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि जो ये बारिश और फ्लड्स की वजह से सियालकोट के अंदर जो तबाही बर्बादी हुई उस पर भी वो लोगों के सवालात का सामना वो नहीं कर सके। बताया जाता है कि उनका अपना घर, उनकी वो अपनी स्ट्रीट जिसमें वो रहते हैं, वो मोहल्ला वो भी पानी में बुरी तरह डूबा हुआ है और उसकी वजह से भी वो प्रेशर पर हैं। पार्टी पॉलिटिक्स को हम देखें तो उसमें भी हमें यह नज़र आता है कि ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब हैं। वो जब भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से मिलते हैं तो उनके सर पर वो हाथ रखते हैं और फिर जो मरी में एक आला सतही मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम सियासी मामला डिस्कस हुए थे, ख्वाजा आसिफ ने उसमें शिरकत की और वो मरियम साहबा के साथ बैठे और उससे पहले नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की थी, क्योंकि संगेड़ा साहब, मैंने जिन अफसर का जिक्र किया, उनकी जो गिरफ्तारी थी वो पंजाब इंतज़ामिया ने की थी और ये इस तरह से ये भी खबरें आ रही थी कि मरियम नवाज साहबा ने हर तरह के प्रेशर को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो संगेड़ा साहब को कोई रिलीफ नहीं देंगी, उनकी रिहाई नहीं होगी। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब बड़े खफा थे और फिर नवाज शरीफ साहब से उनकी एक अलहदा मुलाकात हुई थी। तासुर नवाज शरीफ साहब ने यह दिया था कि मरियम नवाज साहबा से ख्वाजा आसिफ साहब का कोई मामला नहीं है। लेकिन आज इस सारे मामले पर हनीफ अब्बासी साहब ने एक तकरीर की, वफाकी वजीर रेलवे हैं और ये बिल्कुल सबको पता है कि वो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं और मरियम साहबा भी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है कोई हनीफ अब्बासी साहब को रिपोर्टेडली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। अभी चंद हफ्ते पहले यहाँ पर एक इफ्तिताही तकरीब थी, उसमें हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहबा जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है वो तो चीफ मिनिस्टर साहबा के पास थी, सामने थी, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब को बहुत पीछे बड़ा दूर वो फुटेज में नज़र आ रहे थे, वो नज़दीक नहीं आए। तो ख्वाजा आसिफ साहब की ये जो सारी गुफ्तगू है इस पर जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उन्होंने एक स्पीच की। आइए आपको पहले वो स्पीच सुनवा देते हैं, उसका कुछ हिस्सा। ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है
تو پھر حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے. ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے. وائرل ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں, اور خدا کا خوف کریں. 40 سال کا نظام گندا ہے بھئی, 40 سال تک آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں. کس کانٹریکٹر کی جرأت ہے جناب اسپیکر کہ وہ راولپنڈی میں سب اسٹینڈرڈ کام کر کے پیمنٹ لے جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ لے کے گیا ہے, نہ لے کے جا سکتا ہے. آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ میں راولپنڈی کی بات یہ کروں کہ راولپنڈی میں انکروچمنٹ ہے اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ راولپنڈی کا ہاسپٹل خراب ہو, راولپنڈی کی ٹرانسپورٹ اچھی نہ ہو, راولپنڈی کے تعلیمی ادارے اچھے نہ ہوں, اور آپ کہیں میں یہاں پہ آ کے کھڑا ہو کے کہوں دیکھیں جی وہ تو تباہی ہوگی جی, بربادی ہوگی جی. اب اس میں بہت کھل کر حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے نظام پر تنقید کرنی ہے جس کا آپ حصہ ہیں, آج بھی آپ اسی نظام کا, اسی حکومت کا حصہ ہیں, اور 40 سال سے آپ اس سسٹم کے اندر ہیں, آپ حکمرانی میں شریک رہے ہیں, تو کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ اس نظام کا حصہ نہیں ہیں؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ اس کی خرابیوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو وائرل ہونے کا شوق ہے, یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے, اگر آپ وائرل ہونے کا شوق ہے تو پھر آپ یہ مت بھولیے کہ اور بھی بہت کچھ وائرل ہو سکتا ہے, وہ بھی وائرل ہو سکتا ہے, آپ بھی وائرل ہو سکتے ہیں. بڑی معنی خیز گفتگو حنیف عباسی صاحب کی, جس میں انہوں نے بڑی کھل کر انہوں نے تنقید کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر راولپنڈی میں تجاوزات ہیں, اگر راولپنڈی میں کچھ غلط ہو رہا ہے, تو میں بطور رکن اسمبلی, بطور PMLN کا نمائندہ جس کی حکومت ہے, اس کی رسپانسبلٹی سے میں بچ نہیں سکتا, میں اس کے ذمہ داروں میں شامل ہوں گا. تو خواجہ آصف صاحب کو ہمت دکھانی چاہیے, حوصلہ دکھانا چاہیے, اور چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس نظام کو اگر وہ اتنا برا سمجھتے ہیں, اس نظام کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتے, تو ان کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. یہ جو اس طرح کی گفتگو ہے, یہ ایک فیشن ہے, اور اس کا حکومت کو نقصان ہے, اس کا ہمیں نقصان ہے, اور ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. یہ جو ساری کنٹروورسی ہے, یہ بہت سارے جو پولیٹیکل پنڈتس ہیں آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب در حقیقت یہ جھگڑا حنیف عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب کا نہیں ہے. اگر اس کے پیچھے تھوڑا سا جا کے دیکھیں تو یہ جو پارٹی کے اندر ٹاپ لیول پر مختلف ایشوز پر جو اختلافات ہیں, یہ اس کی ریفلیکشن ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا. یہ جو ایک گروپ بندی ہے یہ آگے کی طرف بڑھے گی, اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامہ ہے اس پر اس کا کس طرح سے اثر ہوتا ہے. خواجہ آصف صاحب اس پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب چائنا کے دورے پر ہے وہ کیا کہتے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب کو وزیر شہباز شریف صاحب نے بنایا, اور خاصا تاخیر سے بنایا, بڑی محنت کی, ان کا نام بڑی مشکل سے اپروو کرایا. حنیف عباسی صاحب مریم نواز صاحبہ کی لسٹ میں جو پسندیدہ لوگ ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہے, لیکن وہ ایک ڈائی ہارڈ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں. ان کی جو لائلٹی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ, وہ ہم نے دیکھا, وہ کسی طرح سے بھی واپس نہیں ہٹے. ان پر جب ایفیڈرین کا مقدمہ بنایا گیا تھا, ان کو اٹھایا گیا تھا, تو تب بھی انہوں نے بالکل کسی طرح کے کمپرومائز کرنے سے انکار کیا اور اپنی جماعت کے ساتھ لگے رہے. ناؤ اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.